अस्सलाम वालेकुम। निसार मूसा रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर और चीते के हेड ऑफिस। आज बात करेंगे सैयदा शहर बानो काजिम, चीफ ऑफ स्टाफ चीते से, और मालूम करना चाहेंगे कि चीते की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, और चीते किस तरह से एक नाउ कॉमर्स कंपनी के बेस पर पाकिस्तान, लाहौर के और पंजाब भर के कस्टमर्स को सर्व कर रहा होगा। आप यकीनन हमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देख रहे हैं, हम ई कॉमर्स के ऊपर, क्यू कॉमर्स के ऊपर और नाउ कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये इंसाइट्स ले रहे हैं आप लोगों के लिए, आप जान सकें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से पाकिस्तान का ई कॉम सिनारियो या इकोसिस्टम बदल रहा है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि फर्स्ट लेडी हैं सैयदा शहर बानो काजिम, जो रिटेलर पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से आपसे अपने इंसाइट चीते के मुतालिक शेयर करेंगी, अपनी स्टोरी शेयर करेंगी। पहले तो ऑब्वियसली मैं पहली खातून हूँ जिसको रिटेलर इंटरव्यू कर रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। थोड़ी सी ये वरिंग बात है, कम से कम 50% तो ख़वातीन होनी चाहिए थी आपके प्लेटफॉर्म पे। बट मेरी बैकग्राउंड है पिछले 20 साल, 20 से ज़्यादा साल से मैं काम कर रही हूँ, और जिस डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत काम किया है, कुछ एजुकेशन में किया है, एंड और कम्युनिकेशंस एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। डेवलपमेंट से रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया है टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड टू ई कॉमर्स। चीते को ज्वाइन किए मुझे कई महीने हो गए, बट ई कॉमर्स में यंग कंपनीज होती हैं तो समझे बहुत साल हो गए। चीते के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हमारा स्ट्रक्चर, जैसे आपने कहा, हम लाहौर बेस्ड हैं, मगर लाहौर में हमारा हेडक्वार्टर्स है। हम और शहरों में भी ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर। बाकी शहरों में अभी हमारी फूड सर्विसेज हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज, जिसका मतलब है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स आते हैं और हम उनका खाना अपने कस्टमर्स तक डिलीवर करते हैं। एंड अगेन नाउ कॉमर्स है तो खाना तैयार होने के 30 मिनट बाद घर पहुंच जाता है। लाहौर में हाउएवर हम बहुत से और काम भी कर रहे हैं। ये आप सामने बोतल देख रहे हैं, ये हमारे सहर दूध की बोतल है। हमने फ्रेश काऊ मिल्क डिलीवर करना शुरू किया। उसके अलावा हमारी अपनी ग्रोसरी के वेयर हाउसेस हैं, जिसका मतलब है तमाम घर की ज़रूरियात, महीने का सौदा हो या उस दिन कुछ आटा दाल चीनी कम हो गया हो, हमारे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया जा सकता है। ऐप से ऑर्डर करते हैं, 30 मिनट के अंदर घर पहुंच जाता है, और ये सर्विस अभी पूरे लाहौर को कवर कर रही है। लाहौर के अंदर हमने फार्मेसी भी शुरू की हुई है। सो समझे, हमारा इरादा ये है कि हम अपने कस्टमर्स जो हम प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, उनको तमाम उनकी ज़रूरियात हम जल्द अज जल्द पूरी कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो आपको भी मालूम है बहुत बहुत डाइवर्स है। हर शहर, हर ज़िले का कल्चर फ़र्क है, तरीके फ़र्क हैं, मसरूफियात फ़र्क हैं। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान में हो रही है वो ये है कि हमारी मिडिल क्लास एक्सपैंड कर रही है, और उसके साथ आपका कस्टमर जो है वो टेक्नोलॉजी लिटरेट होता जा रहा है, वो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहा है, इंटरनेट एक्सेस है उसके पास, उसका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, और उसकी मसरूफियात इतनी बढ़ रही हैं कि उसको कन्वीनियंस की ज़रूरत है, राइट। सो हम जो चीज़ें ऐड करे जा रहे हैं चीते में, उसका मकसद सिर्फ ये है कि ज़िंदगी कन्वीनियंट से कन्वीनियंट तक बनाते जाएं और वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें कस्टमर के लिए। सो हमारा कस्टमर जब हमारे पास आता है, उसको तमाम उसकी ज़रूरियात मिल जानी चाहिए। उसको सोचना नहीं पड़े कि अच्छा मेरी ये दवाई ख़त्म हो गई है तो मैंने कहाँ जाना है, या मैं गवाले से दूध लेता हूँ तो उसकी क्वालिटी का मसला है, या जो हमने सौदा लेना है पता नहीं वो अगर गोश्त फ्रोज़न मीट ख़रीदना है तो वो कितनी देर फ्रिज से बाहर रहा है। चीते से जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसकी क्वालिटी की गारंटी हम करेंगे।
and that experience has been very positive. E-commerce दुनिया भर में उरूज पे है, वो बढ़े जा रहा है. उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन रिसेंटली कोरोना की वजह से उसको एक बूस्ट मिला है, राइट. वो लोग घरों से नहीं निकलना चाह रहे थे, एक खौफ था. लेकिन जैसे लोगों ने घर से निकलना कम किया और ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदनी शुरू की, उनको ये भी एहसास हुआ कि ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने से उनका टाइम कितना बच जाता है, कितना आसान हो जाता है. कहीं बाज़ार में चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती है, आप जैसे आपने कहा फ़ोन की स्क्रीन पे देखें, जो नज़र आया वो ऑर्डर कर लें. आपको जाके फरोलना नहीं पड़ता कि वाली दाल अच्छी लग रही है या वो दाल अच्छी लग रही है. जो अच्छी दाल है वो हमारे पास अवेलेबल होगी. इसके अलावा बहुत सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि मोबाइल डेंसिटी पाकिस्तान में बहुत है, राइट. दैट इज़ अ ह्यूज एडवांटेज. इट मीन्स कि हमारे लोगों के पास इंटरनेट सर्विस है. स्मार्टफोन्स कंपैरेटिवली कम है, बट वो भी बढ़ रहा है विद चीपर बेटर क्वालिटी फ़ोन्स रेडिली अवेलेबल. उसका रिज़ल्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन पे चीज़ें देख सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा हमने एक sort of सिस्टर ऐप बनाई है चीते पॉप के नाम से, विच इज़ अ ट्रिविया गेम शो ऐप. उस पर भी हमें बहुत ट्रैक्शन मिल रही है. द आइडिया इज़ दैट हमारे कस्टमर्स हमारे साथ इंगेज करते हैं, और जहां उनको ई कॉमर्स पे इंगेजमेंट मिलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ ही रहते हैं. जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे बहुत खुशफहमी थी कि फलाही काम और डेवलपमेंट से दुनिया बदल लेंगे. दुनिया बदलेगी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को बदलने से, इकोनॉमी को ग्रो करने से, लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट करने से. खैरात बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे हम परमानेंट चेंज नहीं ला पाएंगे. एंड ई कॉमर्स कंपनीज लाइक चीते, जिनके अपना बैक एंड पे भी जैसे हमारे ग्रोसरी का अपना वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर है, हम इतनी नौकरियां क्रिएट करते हैं कि हम वी मेक अ टेंजिबल डिफरेंस, राइट. तो फ़र्क क्या है? पर्पस वही है कि किसी तरह कोई बेहतरी करना. लेकिन मेरा ख्याल है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के स्ट्रक्चर्स बेहतर करना, उनको डेवलप करने से वो बेहतरी परमानेंट होगी. दैट्स नॉट ट्रू ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर आई फाउंड. बट एट द सेम एंड हम लोग यहाँ भी बहुत ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल, सोशली कॉन्शियस हैं. So, for instance, Cheetah employs a lot of women. अपना खुद का I'm the first woman you've interviewed. It's because हमारे senior positions पे ख़वातीन होती नहीं है इस मुल्क में, या बहुत कम होती हैं. That's an exaggeration कि होती नहीं है, लेकिन कम होती हैं. Visible नहीं होती, बात नहीं कर रही होती. Cheetah is very socially responsible in that we want diversity. हम inclusive हैं, हम ख़वातीन को employ करते हैं, हम उनको ऐसी positions पे employ करते हैं जहाँ दे आर डिसीजन मेकर्स. डेवलपमेंट सेक्टर का मसला है ना, सोची पै जाता है बंदा. आई मीन आप कराची से हैं तो सोची पै जाता है, इस पंजाबी फॉर बस बैठ ही जाओ प्लानिंग करते रहो. यहाँ करके देखते हैं हम. यहाँ एक आइडिया आता है तो देयर इज़ नो बैरियर टू टेस्टिंग इट आउट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जहाँ हमें लगता है कि हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम कोई तब्दीली ला सकते हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो. यू यूज़ द वर्ड डिसरप्शन, where we feel we can disrupt things that are problems and make them better. It's much easier to do it here. Trust तो build करना पड़ता है ना. वो ऐसे ही तो मेरी शक्ल देख के तो किसी ने नहीं ट्रस्ट कर लेना. The fact is कि हम कहते हैं कि हम quality offer करते हैं. I'll take the example of Sahar milk for instance. उसको हम जब कलेक्ट करते हैं, हम एक बैटरी ऑफ टेस्ट्स उस पर रन करते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए. उसकी कोल्ड चेन हम खुद मेंटेन करते हैं, और उसको पैक करने से पहले हम तकरीबन 30 टेस्ट रन करते हैं टू मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी इमैक्युलेट हो. फिर उसमें कोई मसला हो तो हम हमारी कस्टमर सर्विस एक बहुत सॉलिड पार्ट है हमारी एंटिटी का. जहाँ आपको कोई मसला हुआ है हमारे किसी प्रोडक्ट से, वी विल investigate it, we will replace it.
اینڈ دیٹس دا ڈفرینس بٹوین گوئنگ ٹو اے کمپنی ورسز کوئی گھر سے کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے یا کچھ. آپ کی وہ دا کسٹمر از ایبل ٹو کم بیک ٹو اس, رائٹ. ہمارا ریلیشن شپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بہت لانگ اسٹینڈنگ اور ڈیپ بن جاتا ہے کیونکہ ہم اتنی ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایکسپیرئنسڈ لوگ نہیں, ینگ لوگ رکھنے چاہیے. اینڈ دیٹس بیکاز آئی بلیو دیٹ آپ کا جب ویژن ایسا ہو جس میں لوگ اس میں شامل ہو جائیں, شریک ہو جائیں, اور آپ کا کام ایسا ہو جو انٹرسٹنگ ہو اور جس سے کوئی فرق نظر آ رہا ہو کہ اس سے کرنے سے کچھ ہو رہا ہے. اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر اگر وہ کچھ ہونا ہے کہ پیسے کما رہے ہو یا مارکیٹ شیئر لے رہے ہو یا امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہو, کچھ ہو رہا ہے. سم تھنگ از ویزیبل, سم تھنگ از ٹینجیبل. تو پیپل بائی ان ٹو دیٹ ویژن اینڈ دیر از کمٹمنٹ. پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے in the best sense of the word, right? We have a young population, we have a large population, we have a large middle class developing. جب یہاں بزنسز شروع ہوں گے اور پیسے آئیں گے, that is a good thing and it's a good thing for everybody. So that's one part of it. دوسرا, we're creating essentially a super app. جب میں کہہ رہی ہوں کہ ہم آپ کی تمام ضروریات پوری کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس طرح کوئی خاص کمپٹیشن ہے نہیں. مائی فوکس از آن پرووائڈنگ ویلیو, آن پرووائڈنگ دا بیسٹ کوالٹی. A lot of the work we do is data driven, right? E-commerce, now commerce, all tech enabled entities use data. ہمارا کسٹمر, بیکاز ہم اتنی فرق چیزیں آفر کر رہے ہیں, کافی براڈ کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. سو ینگ لوگ آتے ہیں ٹو بائی تھنگس جو انہیں امیڈیٹلی ضرورت ہیں, اسنیکس خریدنے کے لیے. ینگ ہاؤس وائفز یا ینگ کپلز فریش دودھ خریدتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. دوائیاں خریدنے کے لیے تمام ایج گروپ ہے اوبویسلی, بیکاز ہمارے پاس تمام دوائیاں ہیں, فرام کووڈ کٹس اینڈ ملٹی وائٹامنز اپ ٹو پرسکرپشن میڈیسن. تو اس کے لیے تو پوری رینج آ جاتی ہے پھر. اینڈ اولڈر پیپل آر نارملی لیس موبائل, اور ان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ دوائی گھر منگوا لیں. سو ہمارے کسٹمرز کی اتنی کوئی اسپیسیفک نیرو ڈیفینیشن نہیں ہے, بٹ ہم ہر طرح کے کسٹمر کے لیے کچھ نہ کچھ آفر کر رہے ہیں. جیسے جیسے اس سیکٹر میں کمپٹیشن آئے گی, زیادہ کمپنیز, ہم سب کے یوزرز اور ہم سب کی جو آڈینس ہے یا ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ ہے تو شہر کے پاکستانی, رائٹ. ہم سب ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ ایپس استعمال کریں, زندگی آسان ہو جائے. سو ایک بیہیویئر چینج ان دیٹ سینس کمپٹیشن ول بینیفٹ اس آل, بیکاز ہم سب اس بیہیویئر چینج کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو آئی فائنڈ اٹ شاکنگ کہ نہیں ہے زیادہ عورتیں ریٹیل سیکٹر میں. ریٹیل سیکٹرز عورتوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ایز اے پرائم مارکیٹ, ایز اے پرائم آڈینس. اینڈ دا فیکٹ کہ آدمی بیٹھ کے یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں مینس دیٹ ہماری ریٹیلنگ پھر کوئی خاص افیکٹو نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو ہیو ڈائیورسٹی ایٹ آل لیولس. مگر پاکستان میں دیر آر بیریئرز, اور پوری دنیا میں ایکچولی, پاکستان میں خاص طور پہ نہیں, دیر آر بیریئرز ٹو انٹری فار ویمن. سم آف دم آر تھنگز لائک ایکسیس ٹو فائنانس فار انسٹنس, کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنا پہلا کھوکھا کھولنے کے لیے. موبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. ای کامرس میں ریمووز دیٹ بیریئر فورن, کہ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ آپ دفتر سے کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ فزیکلی نیڈ ٹو بی سٹنگ ان اے مارکیٹ. Some of these are systemic changes that need to happen, but women also need to realize that there is no space that they cannot be part of. ہمارا ملک ہے, ہم جو مرضی کریں, جہاں مرضی کریں. ہم اپنا فوڈ والی سروس تو کئی شہروں میں آفر کر رہے ہیں. ہم نے گروسری, فارمیسی اور فریش ملک ابھی لاہور سے لانچ کیا ہے, اور یہ بھی ہم باقی شہروں میں لے کے جائیں گے.
تو ہم بزنسز بھی ایڈ کر رہے ہیں اور شہر بھی ایڈ کر رہے ہیں. سو دی آئیڈیا از کہ ہم تمام پاکستان کو سرو کریں اور ویلیو ایڈ کریں. ایک تو انویسٹمنٹ بہت چاہیے ہوتی ہے. فزیکل اسپیس بنانے کے لیے آپ کو شہر میں ایٹ لیسٹ جس لیول کی انویسٹمنٹ چاہیے وہ عام طور پہ خواتین کے پاس نہیں ہوتی. ویدر دیٹ از بینک سے لون نہیں ان کو ملتا یا ان کے پاس اپنے پیسے اتنے نہیں ہوتے. بٹ اٹس آلسو خواتین پہ ذمہ داریاں بھی بہت اور ہوتی ہیں. کسی ایسے بندے سے پوچھیں جس نے کوئی بڑا چین اسٹور بنایا ہے یا مارٹ بنایا ہے اور پوچھیں کہ شروع میں انہوں نے کتنے گھنٹے کام کیے تھے. ایک خاتون کے لیے 18 سے 20 گھنٹے روز ایک دکان پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. اینڈ اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت سوسائٹل چینج کی بھی ضرورت ہے کہ گھر پہ فیملیز اتنی سپورٹیو ہوں کہ کہیں کہ ایبسلیوٹلی کھانا بھی پک جائے گا, بچے بھی پل جائیں گے, صفائیاں بھی ہو جائیں گی. دیٹس ناٹ یور پرابلم. آپ نے اگلا بڑا چین اسٹور کھولنا ہے, جاؤ کھولو. سو دا ٹائم, دا منی, ایفرٹ, کمٹمنٹ, ہارڈ ورک خواتین بہت کرتی ہیں. ٹرائی چیتے, ویئر امیزنگ. ایک تو دس از ناؤ کامرس رائٹ. تو آپ نے کچھ آرڈر کیا, 30 منٹ کے بعد آپ کے گھر پہنچ گیا. وہ آپ ایکسیپٹ کرتے وقت ہمارے رائڈرز آپ کو کہتے ہیں آپ کھول کے دیکھ لیجیے. سو اس وقت چیک ہو جاتا ہے کہ تمام چیزیں پہنچ گئیں, صحیح پہنچ گئیں. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی ڈبہ کھل گیا ہو, کسی چیز سے آپ سیٹسفائڈ نہ ہوں, تو ہماری کال سروسز ہیں, ہماری چیٹ سروس ہے, ہمارا کسٹمر کیئر بہت رسپانسو ہے. سو ہمارے کسٹمرز ریچ آؤٹ کرتے ہیں اینڈ فار دا موسٹ پارٹ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وی ریپلیس دا پروڈکٹ.